سلام تاني هابلنا كمي تنحو فتواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نسعى زدالنا لكم حاصرتن وانا زيناتات حجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكاندي ارستنت بتاعتهم كنفلم دبنا خوينات يهالو ايهالو بزي قدس مفريعينت كسسن يقبع كبلو بريزيدان تادش ورده قليتهم لعلاو مريت تقرين قداي تمزابلتن واقع عداقا زقربا يكونن حجز اللو ولدون عدون لعلاو مريتون زو حسن برن خالق حليفو الزهب كخون يبولون كبلوون حابيرام أبسرح نزلو سرحتنياتات منجستي مهايا زي مخفال ملكت مفراس منجست النتي كبل محبر عقبت حق تقراي قليتهم كتما دبدبو ناي كالاي بركة اشل كتما سرتيفيكيت تواهيبوام شويت وداسي مسمى حازتو أبلا أبالات حيلتات تا قدعات كبتح غيري الزبل كسي كم زغربلو تبقو قليتهم منستر سليا إيران كم استغتل إسرائيل قليتام ناب زرزورو سجرنا لنا مسألة وزيناتات بينيام حدش سناي مكتتال دبن أخوينات يهالو أي يهالو بزي قدس مفرعين نتكسسن يقبع كبلو بريزيدان تادش ورده قليتام لعلاو مريت تقرين قداي تمزابلتن واقع عداقا زقربا يكونن حجز اللو ولدون عدون لعلاو مريتون زو حسنبر نخالق حليفو الزهب كخون يبولون كبلوون حابيرام تمزابلت وغناتنا ون قدنا مربطهم كملوسيوم زبولو بريزيدانت غزياو محدار تقراي جنرال تادش وردم أوردات الراوان برتات أبيع ميكيل امباك كايدز أنحا مزازم وفرعك أبا حامدن ما ينترخيبهم ملغتي أما حلالي فوميهم تمزابلتنا أب كبير حادقا ودي قومي ركبو سلازي كمتي أبز خباب نسرحو زلنا بلوس أسرحتي أب كالوت كبابتاتو انت تناخيرون تزقصل نيرو نتمزابلتنا كاب دقا رديئت عيم تزقبنا نيرنا كبلو تزاريبهم حجي تقراي أب كبير حادقا لازبولو توم بريزيدانت لعلاو مريت تقراين قداي تمزابلتنا واقع عداقا زقربا يكونن حجي زلو ولدون عدون لعلاو مريتون زو حسنبر نخالق أحليفو الزهبا يكونن كبلو تزاريبهم حجي لعلاو مريتون عدون زيو حس ولدون تحاليو نقص على تولدي قونت إينان قد فلو زلنا كبلوون وسيخم فقودو تبتاتينوم كبير حسار مكران نحلفو زركبو تمزابلتن سدتنياتات وغناتنا نون قدنا مربطهم كملوسيوم كبلو أسميرهم لهم حزب تقراي حريو سلاميو نزا سلاموون بتنقاق حزوا يركب كل نقرون بسلامو من قديكو ودا تنكيغنا كنسرحنا زولو بريزيدانت غزياو محدار تقراي جنرال تادش وردم نزا سلام نصيغو بحيل زمت زخون يخون أكال قنام أين أقصون قدن كندالو لنا كبلو ملغتي أما حلالي فهم أب سرح نزلو سرحتنياتات منجستي مهايا زي مخفال ملكت مفراس منجستنتيو كبل محبر عقبت حق تقراي قليتهم أب تقراي زركو سرحتنياتات منجستي ناي سرحلو عصب مخفال كمستقارتم بزي مخنياتو انتقلقالا هزبي كام منجست خرخو زقبا أقلقلوت كمسن قهود حق إزبالت محبر زخونتات وانين سرحتنياتات منجست تراي زي كونس حتو مهلاون زي مهلاون كتسال منجستنت تقراي زل ألوون كم زخونة تنوع قوام اللو كبل قليتهم محبر عقبت حق تقراي إذا قداي زي تحاساسبو نقابالاتو زتنكف زعبا سلازخونة تراي زي كونس نمنقاس فتحن لألنات حق نزتت آيشة محور بمخانو زقالت أخوينو نعقبت حق تقراي حاويسو بمخنيات مقورات كفليت مهايا منجست سرحتنياتات كمت ازخل حادقا كفتاح دليت سلازلو مخانو قليتو لهم بزا حادقا باوروز قدا اتي تقلقالا يزخونة هزب تقراي انتقوون نزوقو صروم سرحتنياتات مهايا زي خفل من محدار النارائي بزي مخنيات زباو قلقالو تنتو قارتو مباركة منجستلن ديو نابزي بالسقاعات زقتو يكبلون اتو محبر ام مقلتيو يتاكش هزب تقراي قبر مخفال عبزي قارتو استفلالو ناي منجست عقلقلوتات مخفال دو عبزي بللو نورك حاويسو استفلالو معدنات تقراي انا تقعاتو عبداقا عبزي قربولو وان هزب زقلقلو منجست سرحتنياتات ناي زقلقلو مهايا زي مخفال ناي نورتات النوري كامخوان حاليفو بهيوت ناي منبار مسلوم عب حادقا زقتو تحسد سبعو مسل بمخانو
መንግስቲ የዝብል አካል ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ዘብጽሖ ዘሎ በደል ምዃኑ ፈሊጡ ብዘይወዓል ሕደር መፍትሒ ክእልሽ ይግባእ ክብል ተላቢሎ ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ትግራይ ከተማ ድብድቦ ናይ ካልኣይ ብርኪ ዕሸል ከተማ ሰርቲፊኬት ተዋሂብዋ ኣብ ወረዳ ኣኽፈሮም ከተማ ድብድቦ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ዋና ማሕዳር ዞባ ማእኸል ኣይተ ሽሻይ ግርማይ ከም ዝገለጽዎም ከተማ ድብድቦ ክተዓብየሉ ትቕርቑ ሓታት ማሊኣ ብደረጃ ትግራይ ናብ ካልኣይ ብርኪ ዕሸል ከተማ ደረጃ ምስጋራ እንኳዕ ደስ በለኩም ምስ በሉ ካብዚ ሕጂ ረኺባቶ ዘላ ደረጃ ዓቤት ናብ ቀዳማይ ደረጃ ንኽትሰጋገር ተዋዲድካ ምስራሕ ወሳኒ ከም ዝኾነ ገሊጾም ምክትል ቢሮ ሓላፊ ከተማ ልምዓትን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይተ ፍስሓ ገብረ ኣነንያ ከም ዝገለጽዎ ድማ ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ድብድቦ ንኽተዓቢ ብተደጋጋሚ ሕቶ እናሓተቱ ጸኒሖም እዮም ብሕቶ መሰረት ድማ ክትማልአሎም ዝግባእ መስፈርቲ ኣማሊኣ ልዕሊ 94.3 ነጥቢ ብምዝጋብ ሎሚ ናይ ካልኣይ ብርኪ ዕሸል ከተማ ፍልጦ ረኺባላ ክብሉ ገሊጾም ዳይሬክተሬት ምምሕያሽ ግልጋሎት ኣብያተ ማዘጋጃ ትግራይ ዝኾኑ ዶክተር ሽሻይ ኪሮስ ከም ዝገለጽዎ ድማ ኣብ ከተማ ድብድቦ ብርኪ ዝበሉ ሃብተ ገነት ኣለዉ እዞም ኣብዚ ከተማ ዘለዉ ሃብተ ገነት ብምውዳድ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘለዉ ትካላት ክነቓቕሑ ብምግባርን ብቕልጡፍ ናብ ቀዳማይ ብርኪ ከም ተሰጋገሩ ልዑል እምነት ኣለኒ ክብሉ ተዛሪቦም ዋና ማሕዳር ወረዳ ኣኽፈሮም መምህር ተኽለ መድህን ኣረጋውን መካየዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ድብድቦ ኣይተ ተስፋይ ገብረስላሰን እውን እዚ ሎም ተረኺቡ ዘሎ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ተዋዲድካ ናይ ምስራሕ ውፅኢት እዩ ክልል ቢሮ እውን ነዚ ሰርቲፊኬት ንኽንረክብ ዝገበርኩምዎ ጻዕሪ ብሹም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ድብድቦ ልዑል ምስጋና ነቕርብ ክብሉ ገሊጾም እቲ ሰርቲፊኬት ናይ ቀጻሊ ስራሕን ዕቤት እታ ከተማን በሪካ ምኽፋት ሓሊፉ ኣብ ስራሕ ፈጠራን ምስፍፋሕ መሰረተ ልምዓትን ልዑል ኣበርክቶ ኣለዎ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ሸዊት ውዳሴ ምስ መሓዝቱ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ጉድኣት ክበጽሕ ገይሩ እዩ ዝብል ክሲ ከም ዝቐረበሉ ጠበቑ ገሊጹ ሸዊት ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ ሲቪል ብዝለበሱ ኣካላት እዩ ተታሒዙ ዝበለ ጠበቑ የማነ እዚ ድማ ግቡእ ከም ዘይኮነ ሓቢሩሎም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ሲቪል ብዝተኸደኑ ኣካላት ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣባል ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ሸዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ዝፍለጥ እዩ ካብ ጠባቓታቱ ሓደ ዝኾነ የማነ ካሳ ሸዊት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወን ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐረበሉ ግን ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ምዃኑ ንቢቢሲ ሓቢሮም ንሱ ብዛዕባ ቅድሚ ትማል ሶኒ ዝወዓለ መጋባእያ ብዝምልከት ብመርማር ፖሊስ ተጠርጢሩ ዝተኣሰረሉ ምኽንያት ዘይተፈቐደ ጽዋር ብምሓዝን ብምዝውዋርን ከምኡውን ናብ ሓይልታት ጸጥታ ነታውጊ ብምፍንጃርን ጉድኣት ክበጽሕ ብምግባርን ብዝብል ክሲ ጥርጣረ ገበን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣይተ የማነ ወሲኹ ቅድሚ 2 ወርሒ ሓቢሉ ኣብ መቐለ ቢዝነስ ከባቢ ኣይተ ሸዊት ምስ ካልኦት ኮይኑ ሓደ ከላሽንን ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፈንጅን ሒዞም ክንቀሳቐሱ ከለዉ ጥቆማ ናይ ሓይልታት ጸጥታ ስለ ዝቐረበን ሓይልታት ጸጥታ ምስ ቀረብዎም ሓደ ፈንጂ ደርብዮም ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ጉድኣት ክበጽሕ ገይሮም እዮም ዝብል ክሲ ካብ ፖሊስ ከም ዝቐረበ እውን ገሊጾም ብወገን ጠበቓታቱ ዝተዋሃበ መከላኸሊ ምላሽ ድማ እቲ ገበን ተፈጺሙ ካብ ዝበሃል 20 መዓልታት ዝገበረ ብምዃኑ ፖሊስ ንተወሳኺ ምጽራይ 14 መዓልታት ምሕታቱ ኣግባብ ከም ዘይኮነን ስርሖ ጻፊፉ ክመጽእ ከም ዘይከኣለን ዘመልክት ዝብል ምዃኑ ኣይተ የማነ ሓቢሮም ኣብ ልዕሊኡ ብዘይ ፍቓድ ቤት ፍርዲ ሲቪል ብዝለበሱ ኣካላት እዩ ተታሒዙ እዚ ድማ ጌጋ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ፖሊስ ንሓደ ተጠርጣሪ ክኣስር ዝኽእል እንተወሓደ ምኽንያታዊ ጥርጣረ ምዝህሉ እዩ እቶም ዝቐረቡ መረዳእታታት ግን ነዚ ዘረጋግጹ ኣይኮኑን ስለዚ ናጻ ክወጽእ ኣለዎ ብዝብል ከም ዝተኸራኸሩ ገሊጾም እቶም ጠበቓታቱ ብዋሓዝ ክፍታሕ ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ግን ከም ዘይተቐበሎ ወሲኹ ገሊጾም ካብ ፖሊስ ዝቐረበ ሕቶ ተወሳኺ 14 መዓልታት እውን ከም ዘይተቐበሎን ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ንሓሙስ ቆፀራት ዋሂቡ ከም ዘሎ እቲ ጠበቓ ንቢቢሲ ሓቢሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሸዊት ውዳሴ ብዝብል ዝፍለጥ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣባል ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ዝኾነ ኣይተ ሸዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ሁሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቓፍ ርእይቶታት ብምሃብ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ ኣብ ስሩዕ ናይ ሚድያ ስሩሕ እናሃለወ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ እዩ ሸዊት ኣብ ዝቐረበ እዋን ሮማናት ኦንላይን ዝብል ሚድያ ብምኽፋት ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ምድለዋት እውን የሰናድ እዩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣባሉ መምህር ሸዊት ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ስሩሕ ከሎ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ብኣባላት ፖሊስ ከም ዝተኣሰረ ብምግላጽ እቲ ተግባር
አካል ፖለቲካው ቃልስን ሰላማዊ ቃልስን ናይ ምጥፋእ እኩይ ተግባር ብምባል ኮኒንዎም እዞም ዕጡቃት ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ክሓዙ ሃንደበት ካብ ዝነበረሉ ቦታ እዮም ወሲዶሞም እዚ ኣብ ልዕሊ ብጻይናን ኣባልናን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ተግባር አካል ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስን ሰላማውያን ተቃለስትን ናይ ምጥፋእ እኩይ ተግባር እዩ ክብል ድማ ሓቢሮም ካብቲ መምህር ሸዊት ተኣሲሩሉ ዘሎ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣዛዝ ፖሊስ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ፋሲል ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ድማ እቲ ጉዳይ ብሕጊ ዝተተሓዘን ብሰሙያ ምጽራይን ዝምልከትን እዩ ንሚድያ ምቕራብ ንኸይድ ምጽራይ ዝህውኽን ኣብ ልዕሊ መርመርቲ ጸቕጢ ዝፈጥርን ክብል ንቢቢሲ ምላሽ ሂቦም ኣብዚ ጉዳይ ቢቢሲ ካብ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣይተ ሚካኤል ኣስገዶም ምላሽ ንምርካብ ገይረዮ ዝበሎ ፈተነ ድማ ኣይሰመረን ኢሉ ሸዊት ካብ ዝእሰራት ሒዙ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ዘዘራርብ ዘሎ ኮይኑ ብህፁፅ ንኽፍታሕ ወይ ድማ ጉዳዩ ኣግባብ ዘለዎ ሕጋዊ መስርሕ ክጻረ ዝብሉ ጻውዒታት ብሰፊሑ ተራእዮም እዮም ሚኒስተር ስለያ ኢራን ከም ዝተቐተለ እስራኤል ኣፍሊጣ ሚኒስተር ስለያ ኢራን እስማዒል ካቲብ በመጥቃዕት እስራኤል ከም ዝተቐተለ ሰራዊት እስራኤል ኣፍሊጡሎም እቲ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ኣብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ቴህራን ዝተኻየደ ንዑ ጥራይ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተለ ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጠቒሱ ነይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ለይቲ ሚኒስትር ስለያ ኢራን ካቲብ ተቐንፂሉሎ ክብል እስራኤል ካትዝ ሓቢሮም ብወገን ኢራን ብዛዕባ ሞት ናይቲ ሚኒስትር ዝተዋሃበ ወግዓዊ ሓበሬታ ግን የለን ምቕንጻሉ ምስቶም ብዓስርታት ዝቝጸሩ ካልኦት ቅንጸላታት ላዕሎት ኣዘዝቲ ናይ ኣሸባሪ ኢራናዊ ስርዓት ዝጽምበሮ እዩ ዝበለ መግለጽ ሰራዊት እስራኤል ብወገኖም እቲ ስጉምቲ ንስርዓት እዝን ቁፅፅርን ናይቲ ስርዓት ዘዳኽም እዩ ክብል ገሊጾም ዛጊት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ነበር ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ኣዛዚ ሓይልታት ሓለዋ እስላማዊ ሰውራን ሚኒስትር ምክልኻልን ዝርከብዎም ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ኣብዚ ኹናት ተቐቲሎም እዮም እስማዒል ካቲብ ኣብ 2021 ነቋፅራ ፈረንጂ ብፕሬዝዳንት ነበር ኢብራሂም ራኢሲ ሚኒስትር ስለያ ክኸውን ዝተመዘዘ እዩ ኣብ እግሪ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ እስላማዊ ስርዓት ሕጊ ዝተምሃረ ኮይኑ ኣብ ሚኒስትሪ ስለያን ቤት ጽሕፈት ኣያቶላህን ብዝተፈላለዩ ጸፍሕታት ኣገልጊሉ ኣብ 2022 ምስቲ ካብ ኢራን ነቒሉ ዝተባሃለ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ክፍሊ ፋይናንስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊኡ እገዳ ወሲኑ ምንባሩ እውን ዝፍለጥ እዩ እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ 1979 ድሕሪ ምንታጉ ካቲብ ኣብ 1980 ኣባል ናይቲ ተሓታትነቱ ብቐጥታ ናይ ኣያቶላህ ዝኾነ ፍሉይ ኣሃዱ ሓለዋ እስላማዊ ሰውራ ኢራን IRGC ኮይኑ እዮም ብኻልእ ዜና ኢራን ሓላፍ ጸጥታ ሃገራ ላሪጃኒ ከም ዝተቐተለ ኣረጋጊጻ ንሱ ድሕሪ ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላህ ዓሊ ኻሜኒ ዝተቐተለ ዝለዓለ መራሒ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ሓላፊ ሰራዊት ኢራን ወሳንን ዘየጣዓስን ምላሽ ክህበሉ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ሓለዋ ሰውራ ኢራን ድማ ድሮ ሕነ ንምፍዳይ ናብ ማእኸላይ እስራኤል ሚሳኤላት ከም ዘወንጨፈ ይንገር ኣሎ ኩዌት መጥቃዕቲ ሚሳኤላትን ሰብኣልዎ ነፈርትን ንምዕጋት ምክልኻል ኣየራ ከም ዝተዋፈረ ድማ ገሊጻ ኣላ ሰበስልጣን ባሕሬን ነበርታ ክዕቆቡ ድማ መጠንቀቕታ ኣውፅዮም ኣለዉ ብኻልእ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ ቦምባ ክትጥቀም ጀሚራ ኣላ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዘካይዶ ዘለዋ ኩናት ሳልሳይ ሰሙን ሒዙሎም ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ 2270 ኪሎግራም ዝምዘን ዕርዲ ዘፍርስ ቦምባ ክትጥቀም ከም ዝጀመረት ይግለጽ ኣሎ እቲ ቦምባ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝተሃነጹ ሓያላት ዕርድታት ዘለዉ ዕላማታት ብዕምቆት ብምእታው ናይ ምዕናው ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ መወንጨፊ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝገለጸ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ቦምባ ከም ዝተጠቐመ ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ይኹን እምበር ክልተ ዓይነት ቦምባታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ እዚኦም ድማ ብጨረር ዝምራሕ GBU 28 ሓድሽ ዘመናዊ GBU 72 እዮም ኣብዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ እዚ ሓድሽ ቦምባ ተጠቒማ ክትከውን ከም ትኽእል ድማ ይግመት ኢራን ድማ ብወገና ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ትፍጽም እያ ዘላ እምበር ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ንሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኣኹም